Lapo ka, isa na ka. Lapo siya na, isa ka na sa. Lakaw na. Ay, sos. Baliw. Patong dito ka, Jerry. Oh, sino? Sir. Nok, sino? Parents sa 50cc o sa ladies. R, alisa R. RR. Para makasabot ka mo. Kids. Okay daw. Okay, sa girls sir. Ladies. Ladies. Kay Rapa. Okay. Unsa man? Sir, just. Okay na? Okay na ba sir? Riders, paminaw sa mo ba? Paminaw sa mo ba katong kategory sa ladies o sa kids? Ang kids okay na, 1 hit lang. Ang sa ladies 1 hit ra po daw. Okay na? Namitik naman yung Saira mga karats. So okay na. Okay na ha, wala na yung magwala. Ganina na kung tinawag ninyo. Executive pod 65. Ayun. Ang sa executive, masugot ra ba na mo? 1 hit lang. Okay na din yung dagan. Wala na yung second hit. Sir, ikaw concert, i-announce sir. Sitter tumunong. Boss Nonoy. Okay na sila? Okay na sila? Okay na daw sila. Kurang ganyan chopper na siguro. Sara. Ikaw rin sir sa concert kaysa ang ruling man nato sa kunan ni Sampit. Hello. Okay, so in behalf of management now and as the management of Sampen Motocross Series 2025, na-declare na namo diri nga ang Kids 50, Kids 65, Ladies category 1 hit lang to siya kay consider na tong racetrack. Wala man sad ni duyog na tong higayon good. And short na pod kay ita sa oras. May I request katong executive riders. Would you mind if you 1 hit lang na to executive riders? Or what tag final second hit? Kids open? So wala na siya ikuan. Diretso na final. Okay, kids open as well. Okay na ang kids open. Parents. Oh, parents okay na kids open. Okay, kids open also. Declare na to 1 hit. Ang magpabilin exclusive. Local enduro, power enduro, novice underbone, expert underbone, veterans, novice production o intermediate production. Come on. Power enduro, okay, power enduro. 1 hit na po to kay legit, isa na may legit na to. Okay. Ayaw. Ha? Ang veteran, so di mo ito ma-declare. Kajot, manangit ka. Shout out, ano kalagan? Boss! Sige na tayo kita-kita, boss. Uy, tagay ko, be. Ay, magiging yung menu nyo.